Horas ma dihamu amanginang dison hupada dihame jamita per minggu tu minggu 10 sada dung Trinitatis. Imana tersurat di Yesaya 56 ayat sada 1 ayat 8. Songono ma didok dising. Songono do hatani Jehova. Radu tihamu ma uhum jala ulaho kamu hati goran. Jono nama asaro hatuoku jala papataron hati goraku. Mertua ma jolma na mangulaho songoni dohot anak ni jolma na marsihohot mangulaho si songoni. Na ingot diari sabat asa unang diramuni jala na mga ramoti tangan na unang diulahon manang aha najat jala dang jadi dohono ni halak dagang na marsiloho tu Jehova nung ngatung dipapulik Jehova au sian bangsona jala dang jadi dohono ni halak na pinakias idama hau na masak do anggo au ai songono do hatani Jehova tu halak na pinakias akan nama jujur ari sabatu asa dipilih lomo ni rohako jala marsihohot marningot padaku sai lehonokku matu nasida di bagasa jorokku dohot di bagasan akka pariku sada parjabaran dohot goar na duminggan sian goar ni akka anak dohot boru goar saliling-liling na lehonokku tu nasida na sotupa mago jala halak dagang akka na marsilohot tu Jehova mangului ibana dohot makaholongi goar ni Jehova jala mangidu gabi na posona ganuk tahe na marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku sai na patol hasokku nasida tu dulu habadioko jala palasokku rohana sida di bagasan joro partanyangat tuau halo mohonokku mapelian nasida si tutungon dohot pelian nasida si potongon di atas langgataku ai targoar bagas pertanyangan do bagasu di saluhut akka bangso odo hatani Tuhan Jehova na papungo akka naong marserak sian Israel papungo kudo petuibana halak na asing lobi sian akka naong pinapungo tu ibana ima sahatna amanginang adong ma sada ilustrasi cerita laho mamuhai jamitaon adong ma sahalak pejabat tinggi na mangulahon hati gora di bagasa perngulon na jadi sada tiki riko ni rohana lahu marnida pernguluan ni akan nadangoli pernguluan ni akan napugos di wilayah nai jadi lama ibana alai jolo menyamar ma mamake baju na buruk baru keluar ma ibana di daibana ma akan namasa diluati HP di nomor dalan ibana adong ma jamuan makan napinatu panisa halak namora di luati jamuan makanon dihadiri akajol manau lo mangat tu si ido anggo sasitong na ape lama ibana tu si hola sahat dupe di harbangan idang dipaluas ibana masuk tu jamuan makanon tu parmanganon ni gariada akka parhubasi magigi marnida ibana ido bahen gari minum pedang di lehon gabe di palau ibana sian pestai alai dung masa si songoni mulak ibana dipilih ma baju na arga jubah na berlapis benang emas dipakai ibana mai dipakai do akatitina do akka korungna tadama tutu songon pejabat tinggi ibana di wilayah ini jadi Roma ibana mendapat to pestai muse HP hola di harbangan nai dope nungatung ditomu-tomu ibana do na patu pa pestai pe nungaro manomu-nomu ibana baru pitor dipatuduhon hudulan na pitor dipersilahkan dengan hormat hudul maibana di hudulan naong pinarade di ibane jadi dipabuah ma akka sop dipabuah ma akka si panganon na tabo dipabuah ma dohot akka minuman jadi sudi natoropi maparohahon pejabat tinggion sadi hari dipangam ma akka si panganon na taboi HP diparohaw kalaki ma Roma amatay pejabat tinggi disedok ibana masopi baru diusai hotu jubah nai baru diulak ko muse disedok diusai hotu jubah nai dungi dihatahom ma oh jubah yang mahal makanlah sok pemberian orang kaya ini jadi bereng namorai me Victor melujung ma mendapat pejabati huhu didokom ma buasa tung lehonomu manang buasa tung usehonomu sopi tu jubahmu tu baju na argaon Roma pejabati merdokon sajom na salpu rorau tuson alai pakai aku pahian na buruk male doau
songo jol ma au mangido mangat tu son ale dang ilehok kamu hape dung roa marpahian na argaon dilehok kamu tung mace gudang si panganon jadi na dijamu hamu dada au sebagai manusia songo jol ma alai tung jubah na argaon do na dijamu hamu dibaheni dah ngadong hape di hamu na berkeadilan na marni dia na riko selehono mangan di berek kamu dope sian pahianna doho sian rupana doho sian nalohot di pamatangna amanginang marhite cerita ilustrasi na hupasahat tami tu hita di tikion gudang dope hita songoni jala attar songon namora naking dope hita napatupa perjamuani buasa ala memang dang jol manai na taida alai kita melihat apa yang melekat kepada manusia itu dang jol mai sebagai jol mai ibana taida alai taida do dia do naloho di ibana namora do namarmas do na berberliat do ahadu jubahna na birok do na merlapis emas do na botar do maka dengan melihat apa yang melekat kepadanya songoni matong pabbahenata tuaka dongata hape manang na berpendidikan pe manang na pakai jubah emas pe manang na pakai baju yang lusuh manang akan na buruk pe tetap doibana jolma dia tetaplah manusia asa hatani debata dihita di tikion paingotok kita berhiti topik minggu reduti uhum ulahon hati goran taida meisian ayat sada di turpuko idok kodolisi peliharalah hukum dan tegakkan keadilan sebab sebentar lagi akan datang keselamatanku jadi taparrohaho ison jumolo do didok raduti uhum baru pe ulahon hati goran baru pe didok ala roh hatuauku maka dimulai dengan hukum pelihara lalu lakukan keadilan lalu lihatlah bahwa engkau lakukan itu sebagai respon atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ala akajol mana majalo hatuaun, manang akajol manang majalo haluaun akanong merdeka, daktar sirang ngulunion, bohado ibana mangulu rabdoho donganna. Orang yang mengalami kemerdekaan, keselamatan dari Allah, dipanggil juga untuk hidup dalam kebenaran. Asa keadilan, dada holan perkara di pengadilan nih, ate. Jadi mau kata pengadilan kita manang keadilan, dada holan berbicara di ruang pengadilan. Alai tarida doi di pabbahenata maradopon dongata. Lumobi hita nama mestahun kemerdekaan Indonesia walau sada tahun mak. Bohado cara hidup ta sebagai orang yang merdeka, negara yang merdeka. Apakah kita sudah taat hukum? Apakah kita sudah bertindak adil? Asa tadiman yan ngulu ni naporsia di tonga-tonga ni negara. Nakpe warga negara hita. Ali tadi masongon akan naporsia hita. Atik panguhup pita di hudulat ta atik pejabat. Tung taraduti ma uhum. Astuar na mengaruti uhumon. Aka uhum manang aturan na tabahini na berlaku di negaraon. Tapahubbar ma tulomo ni debata. Berhiti aka holong. Gabi ulima aka aturan manang aka ruhut na tadalatoni. Baru museta pakai meilahu memikirkan kepentingan bersama. Unang madibahen aka aturan-aturan manang ruhut-ruhut di negaraon. Holallahu pabutokon manang menyelamatkan, menguntungkan satu kelompok, satu partai atau satu jabatan. Alitung luhuk manyam marlas ni roha di aturani. Songonido na mangulahun keadilan. Aturan yang baik harus terlaksana dengan baik. Astuana aka aturan na dinggani denggam madiulahon asa unang holat tertulisi asa unang kolat dijahahoni alai ikut diulahon menjadi adil bagi semua orang kepentingan bersama denggatu diriku denggatu dongaku gabi punguma marsada saluhuna di bagasan kemerdekaan di bagasan haluaon napi natupani debata oma juniat taulahon songon halak Kriste kita di tonga-tonga ni negara naung merdekaon negara Indonesia na taha holong yon. Di baheni pajawat tu hita di perminggota minggu 10 sada dung Trinitatisun ima na perjolo. Pukka mangareduti uhum huhut mangulahon hati goran siat diri mulai dari dirimu sendiri. Ima sian ayat sada 1 ayat 2. Jadi gorna pe namulak sian habuangat do molo halak Israel tikini.
Jadi dipaingok si saya mak asa dijagahun nguluna. Asa didokdo disi raduti uhum. Artinya Allah yang menjadi kompas moral tertinggi dalam hidupmu. Debatado nagabi petunjuk bingulum. Firman Tuhan itu bukan hanya pelengkap, ala ido sulu-sulu, ido bohal, jala ido ujahan. Maka uhumi mispat, ya, astuana ima aturan, ruhut hadingganon nahobar, turuhut akka nahina lomohon ni debata. Jala uhumon ikon namar haruruan siat debatado, jala ikut diraduti main. Dipelihara patuduhon hauduhot tu debata merhite na taingot dirun na nidok ni debata jala hinalomohonna siap parnguluotta jala dun taingoti uduk kita tusi gabita patupa ma idok bahi idokon patupa hati goran raduti uhum jala ulahon hati goran ai tarida duna uduk kita tu debata merhite pabahenata tu debata. Jadi saluhuk nai taula sebagai respon akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di ayat 2 diodol hodo ia hataon tu sudah halak secara individu kepada setiap orang. Ido ba ido mertua majolma nama ngulah songoni engkau sebagai pribadi. Jadi hata mertua di son astuan na ima keadaan hidup yang baik, benar terberkati. Jadi nama ngulahoni nina mertua ma ima akka naolo uduk laho mengaredoti uhum jala mengulahon hati gorang. Artinya menegakkan keadilan dan hukum harus dimulai dari diri sendiri. Unang dipangidoho bangsoon adil moloho pe menyuap orang atas kepentinganmu sendiri. Unang dipangidoho keadilan di perkerijuamu HP akan narikot di bawahanmu pe dia kadongamu pe dipotok ko unang tuntut hasitongan HP hope dangulu mangulahon hasitongan alai didok-dok disi mertua akahala na mangulaho si songoni. Jadi mulai siat dirim sadiri diuduti ma disi didok mangaramoti sabat. Ada apa dengan sabat? Buasa tung ditaringoti sabat dison ala di sabaton adong do dimensi keadilan buasa ala molo maradia pe di hari sabat dada holan pemilik tanah na maradian dada holat tuan ala molo taingot patik pau patoni idok do disi dan jadi ho mangula manang anakmu pe manang borum manang naposom boru-boru manang naposom lahi-lahi ro dipinahammu ro dipangisi ni hutani halak pena mangebati hutam astuan na di sabaton tay dado keadilan disi unang ala bosita adong muse akka perkerijotta na tagaji hita mangulon sian ulauta di hari sabati ala yang go perkerijotta toktong mangula dang istirahat dang adong ari perhentian dihalaki. Maka sahabat menciptakan sebuah ruang sosial di mana yang kuat tidak boleh terus-menerus mengeksploitasi yang lemah. Dang boe molu nagugoon saya manotong laho mamusa akana gali. Jadi unang ma diramuni ari sabat iya aturan ya ari sabat naung dipatupa songoni ma diulahon HP di negara tahun nong merdekaon adong donaidok na lembur sahat 2 minggu pe mangula gariada olo gabi hari kerja di bahen ari minggu bohama asa merdalan akan narikot di bos manang di pemilik perusahaan manang di pemilik ni akka artai akka perkerijuani dan dipikiri nunga maradi nuangin akka anggotaon adiga duibana mangalap hosaluja adiga duibana bui pauli ho perngulun dan dipikiri ala buasa ala songoni dope isi nagogo dieksploitasi dope akka nagale. Jadi sabat ternyata dada holan ari paradianan alai tadda na dirajumi jala di hati dakojol mado iya debata ima Tuhan atas hidupku. Dada gabe nguluna sadiri manang ulau na nagabe unok manang pusat kehidupannya. Jadi dang diriton nagabe pusat hidup kita. Alai di batado. Ai masoho dohita diari sabat. Ala porsia dohita di batado manarihong mulutta. Jadi sabat gabe bagian dari kehidupan yang benar. Manusia belajar menerima batas, menghormati Allah, dan tidak menjalani kehidupan hanya sebagai perlombaan yang menghasilkan sesuatu. Aina merminggu pe ta'ala buhalta laho marhati goran di ulauta asa unak sape dilupahon na merminggu ya manginang
unang alan yakka ulotta na tahalo mohon manang akka hagiyo ni permuluton hagiyo ni dagikta gabi tahalupahon permingguan alai naing maner ringgas sita marningot laho marsobba tu debata ay dalat dui mangalak buhal siad debata isarana rupani akka pejabat di Indonesia on akka nasian naporsia sian Kristen beringgas menemer minggu pinomat adong buhal na laho mangula hati gorat di negara ay molo pesubu iba na mengubah sistem yang salah atau pola yang salah yang sudah berkelanjutan masa di negara pinomat dang doho na porsiai laho mangulahon akka hajahaton di negara taon alai idok mamusedisi ihu doi itu na mangaramo ti tangan na unang diulahon manang aha najat ay mulu tangan na nidok dison bukan berarti tangan secara fisik alai pabahenad do jala didok do mangaramo ti tangan astuan na ikon mangulahon do hita akka ulaun secara sadar ikon sadar do hita diakka perniulota akka pabahenata dan cukup pita madok dak kuhula hasahaton ya aku tidak melakukan kejahatan alai secara sadar ikut jaga hunut tado dirita asa nang dipakai halak sebagai alat kejahatan itu baik topik minggu tahun mengaraduti uhum dohot mangulahon hati goran dada holan secara teori imanang abstrak ala iko sahat doi tupa bahenan mulai siad dirim sad diri imana perjolo na padua hot di jamita tahun ima patupa tudongamu mula perjolo naking mulai siad dirim saunari patupa tudongamu jod hita manginang songon akka jolma na di pesta di ilustrasi pembuka naking ala ulu dupe hita mernida bohi laho patupahot tudongatta HP molo nunga siad dirita tapuk kalaho mangareduti uhum jala taulahon hati goran iko sahak manyapa bahinatta songoni nang tudongatta maka kita bisa mengoreksi diri kita bohado hita memandang sesama apakah kita adil melakukan hukum hanya kepada orang yang berjubah mewah songona dicerita naking HP debata didok hatuau na pinatupan di debata dada holan tuak kahalak nang merasa gabi horong yakka na porsia salilingon jadi maceuli doon alamulak kalakisian habuangan unang diripu halak Israel na holan halakiru na malua tetapi haluau na pinatupan di debata terbuka do tuak kahalak na berada di pinggiran yang merasa dirinya tidak dikasihi Tuhan ikut sahat do HP tu halaki holong ni debata maka keselamatan Allah bergerak melampaui batas-batas yang selama ini membuat manusia merasa berada di luar di duru do halaki minna rohana HP mulu di bagasat debatado di paloas do halaki masuk bongot tu perpunguan ni akana porsea idok bahet ditaringoti madison dua horong halak idok bisi halak dagang dohot na pinakias na dua memang dipapulik do di parugamoon halak Israel ala buasa ala diripu halaki dodang dapotan halua uno nasiat debata ia halak dagang ima halak narusian bangsona asing jadi dang halak Israel halaki siap pertubuna alai rodo halaki itu Israel bukan hanya untuk bertempat tinggal di sana alai marsiloho do nasida tu debata ido na didok dison di haporsia ido debata diradoti do sabat dihaholongi debata buyan no jahamu di ayat onom alai aladaksian Israel halaki siap pertubuna gabi mabiyar ma aida ngadong inganan dinasida dia do pan ni debata ima di rohana sida jadi roh ibana tu debata alai dibuan ibana do identitas masa lalunya menjadi penghalang untuk diterima HP dak songoni nina debata keselamatan yang Allah kerjakan melampaui batas etnis ukap do sude tu bangso na olo porsia tu debata hidup baik dayat pitu didok debata sadiri do mabuan nasida tu duluk habadiaun astuarna dada holan di Jerusalem manang diinganan ni halak Israel nasida boy mian manang maringanan alai dohok marsobat tu debatape boy do nasida dohot jala debata sadiri palasor rohana sida dibagas joro ni debata jadi dang dibagasa paksaan manang ketakutan nasida marsoba alai dibagasa las ni roha do ala debata sadiri do palasor rohana sida huhut akka pilihan na pinilihon nasida gabe halo mohonoton ni debata sampai demikianlah Tuhan majakon
akka halak dagang naso marharoroan sia Yahudi. Didok mamusia di sini paduaon ima halak na pinakkias. Ia halak na pinakkias yan hata saris di bagasan hata Heber. Ima akka bawa na soboy marianakon. Atau laki-laki yang kehilangan kemampuan bereproduksi karena dikebiri. Jadi mau diturpu koda ngapala di paloas buasa pinakkias halaki. Ayah dong datong di harajan narubi manang kerajaan kuno. Akka perkarejo tertentu di istana memang dikebiri do. Ala dihaposi do on boy mengula ulon na tertentu di wilayah kerajaan. Isara mengawasi bagian dalam istana atau mengawasi perempuan-perempuan kerajaan. Jadi boy do alasan politik dohot keagamaan di keamanan ya, bukan keagamaan. Jadi boy do dikebiri sasahalak sebagai alasan politik dohot keamanan di istana. Lahu menjaga istana dohot akka perempuan ya, kerajaan. Alena pasti di Yesaya 50 nomor naneng di patolas ima dan adong peparan nak dia tidak punya keturunan. Itu bahen dipatudus dirina songon hauna masak. Dan ngadong napatorus son guarna. HP dihabur juhot do marsilohot marningok pada ni Jehoba. Didok debatado tu halaki perjabaran dohot guar saliling-liling na lehonon di debata astuan na ukuran manusia tentang masa depan diganti oleh Allah dengan pemberian Allah sendiri. Molo suadok keturunan ni arga doho dia dobat ni debata. Jadi haluau na pinatupan ni debata dada holat tu akka na dia itong halak sikop manang akka nagabi manang akka narok poparanna alay sahat do nang tu akka na so sikopi pe di rohani jolma unang bahet pamikiryomu pabahinammu dohot akka aturan-aturanmu mengabati halak ro tu debata ayar gado nangi di debata napatuluhon ngulu na papunguhon. Jadi diujungi do di ayat 8 madok debata papungon akan namar serak sian Israel. Idokot debata do papungok kudo petu ibana halak na asing lubi sian akan naong pinapungu tu ibana. Jadi ya manginang na idok dison alamar serak do halak Israel dung na terbuang na sida tu Babel dung mula petu Jerusalem adung do halaki na sorap dohot akka halak Israel mula tu Jerusalem alai dohot tipe papungon ni debata do. Jala na menarik dison imang dada holang halak Israel dohot halak na asing pe na somar haroroan sian Israel di papungu do jala tekas dui teida di bagasan Yesus Kristus bohadu haroha di bagasan Yesus Kristus merhite akan naporsiai gabi dohot do nang halak naporsia tu debata jala di papungu do saluhukne. Jadi di bagasan Kristus gabi sada do dakolan halak Yahudi alai dohot do akka na olo porsia tu debata marhiti Yesus Kristus di pasada di sodo taida rohani debata ima rohana papunguhon. Jadi songoni man nang rohani akan na porsia ati amanginang akka roha na papunguhon unang ma na paserakon nang hitape akan na merdeka di Indonesia papunguhon ma unang gabi paserako kita da papungu ma gabi sada hita di uhum dohot hati goran nasiat debata jalan sada hita mangulahon uhum dohot hati gorani di bagasan ngoluta. Jadi tengok manaking tapuk kasiat dirita tapatu patu dongata jalan na patuluhon roha papunguhoma molo rohani akka na porseya atong raduti uhum jala ulahon hati goran. Amen.